कहते हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, और अगर यूँ कहा जाए कि सेहतमंद जिंदगी की बुनियादी ज़रूरत ही सफाई है तो भेजा ना होगा। आप अगर सही ग़िज़ा इस्तेमाल करें, रोज़ाना वर्जिश करें, अपने बच्चों को हिफाजती टीके लगवाएं और अपने आप को, अपने घरों, मोहल्लों सबको साफ सुथरा रखें, तो यूँ समझिए कि आपने अपने आप को और अपने घर वालों को ज़्यादातर बीमारियों से खुद ही महफूज कर लिया। ये बच्चे सेहतमंद हैं और कम ही बीमार पड़ते हैं क्योंकि इनके वालिदैन इनकी सफाई का खास ख्याल रखते हैं। इनको बचपन में हिफाजती टीकों का कोर्स भी लग चुका है। इनके माँ बाप इनकी ग़िज़ा पर भी तवज्जो देते हैं और सेहत के बुनियादी उसूलों यानी सफाई पर भी। ऐसे बच्चे खेलकूद में भी आगे होते हैं और पढ़ाई के मैदान में भी। आपका पेशा जिस्मानी मशक्क़त का हो या दिमागी मेहनत का या घरेलू कामकाज का, आप जब तक सेहतमंद और चुस्त नहीं होंगे, आप अपने कामकाज खुद से अंजाम नहीं दे पाएंगे। बीमारी के जरासीम हमारे चारों तरफ मौजूद होते हैं, बिलखुसूस हमारे हाथों पे, नाखूनों के नीचे, उंगलियों के दरमियान, जिस्म पर, घरों में और इस्तेमाल की चीज़ों में। इसके अलावा मिट्टी में, हवा में। इन जरासीम से महफूज रहना क्यों ज़रूरी है? बीमारी के जरासीम हम तक कैसे पहुंचते हैं? जब भी हम किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हैं, हमारे हाथ जरासीम से भर जाते हैं। बिलखुसूस नाखूनों के नीचे जरासीम जमा हो जाते हैं। अब अगर हाथ धोए बगैर आप बच्चे को खाना खिलाएंगी या खुद खाएंगी तो ये जरासीम पेट में जाकर बीमारियां पैदा कर देंगे। मसलन दस्तों की बीमारी, पेचिश, पेट के कीड़े, टाइफाइड, हैजा, जिगर की बीमारियां जैसे पीलिया वगैरह। इसी तरह बगैर हाथ धोए अगर खाना पकाया गया तो जरासीम हाथों के जरिए खाने में पहुंचकर सारे घर को बीमार कर देंगे। अगर चोट को फौरन साफ न किया जाए तो ये जरासीम जिस्म में दाखिल होकर बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं। ज्यादा गहरी चोट लगने पर फौरन डॉक्टर से रुजू करें। बगैर रुमाल मुंह पर रखे छींकने या खांसने से जरासीम हवा में खारिज हो जाते हैं जो पास बैठे दूसरे लोगों पर हमला करते हैं। हवा में उड़ते खुश्क मट्टी के जर्रे भी जरासीम से पुर होते हैं। चूहे, लालबेग, मक्खियों वगैरह की टांगों में हजारों जरासीम होते हैं जो वो आपकी ग़िज़ा और बर्तनों के जरिए आपके पेट में पहुंचा देते हैं। बीमार इंसान के जिस्म की रतूबतें अगर सेहतमंद इंसान तक पहुंच जाएं तो वो भी बीमार पड़ जाएगा। इसीलिए उसकी इस्तेमाल शुदा अशिया को बहुत अच्छी तरह साफ करना निहायत ज़रूरी है। बीमारी के जरासीम शौहर से बीवी को और बीवी से शौहर को और माँ से उसके नौमौलूद बच्चे को भी मुंतकिल हो सकते हैं। लिहाजा अगर आप बीमार हैं तो फौरन अपना इलाज करवाएं ताकि अपने खानदान के मजीद अफराद को इस बीमारी से महफूज रख सकें। डॉक्टर सैयद एहसानुल्लाह माहिर इमराज खून हैं और कराची में एहसानुल्लाह लेबॉर्ट्रीज के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। इनके पास तरह तरह के मुताद्दी इमराज के मरीज आते रहते हैं। आइए जरा इनसे पूछते हैं कि इन मुताद्दी इमराज से बचने का
اور صاف ستھرا رہنے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے؟ ڈاکٹر صاحب، گندگی اور بیماریوں کے جراثیم ہمارے جسم میں عموماً کیسے داخل ہوتے ہیں؟ اس کے 3 خاص ذریعے ہیں. ایک تو ہاتھوں کے ذریعے، دوسرا کھانے پینے کی چیزوں کے ذریعے پیٹ میں چلا جائے، یا پھر سانس کے ساتھ وہ جراثیم جسم کے اندر ڈال دیں. کیا ہمارے ہاتھ واقعی اتنے گندے ہوتے ہیں؟ اس کا صحیح اندازہ تو آپ کو میں تجربے کے ذریعے ہی معلوم ہو سکتا ہے. اب یہ دیکھیے، یہ پیٹری ڈش ہے اور اس کے اندر ہم جراثیم گرو کر کے دیکھ سکتے ہیں. آپ اپنا ہاتھ ایک دفعہ اس میں لگائیں گے ایک پلیٹ میں بغیر دھوئے گے، دوسرے پلیٹ کو آپ معمولی صابن سے ہاتھ دھو کر پھر اس میں لگائیں گے، اور تیسرے کو کسی اینٹی بیکٹیریل جو ایجنٹ ہے ایسے صابن سے جو بیکٹیریا کو مارنے کی صلاحیت رکھتا ہو، اس صابن سے ہاتھ دھو کر پھر وہ لگائیں گے، اور آپ کو واضح سب نظر آ جائے گا کہ تینوں میں کتنا فرق چلی چلتے ہیں. پہلی پلیٹ پر بغیر ہاتھ دھوئے ہاتھ لگائے گئے، دوسری پلیٹ پر کسی بھی عام صابن سے ہاتھ دھو کر لگائے گئے، تیسری پلیٹ پر جراثیم کش صابن سے ہاتھ دھو کر لگائے گئے. اور 2 دن کے بعد ان پلیٹس پہ کیا نظر آتا ہے؟ آئیے ذرا دیکھیں. یہ وہ پلیٹ ہے جس کے اندر بچے نے کوئی ہاتھ نہیں دھویا تھا ہاتھ دھونے سے پہلے، تو آپ دیکھیں کتنے جراثیم بھرے ہوئے ہیں. اچھا، اس کے مقابلے میں یہ عام معمولی صابن سے لے کر جسے ہم نے وہ کیا تھا، تو دیکھیے اس کے اندر آپ جراثیم تو ہیں، کم تو ہو گئے ہیں لیکن پھر بھی کافی تعداد میں موجود ہے. صحیح ہے. اور یہ دیکھیں جب بیکٹیریل سائڈل صابن سے یعنی جراثیم کے صابن سے جب استعمال کرنے کے بعد دیکھیے ایک بھی اس میں گروتھ نہیں، سارے بیکٹیریا میں ختم ہو چکے. واقعی ڈاکٹر صاحب، ہمیں اندازہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں پر کتنے جراثیم ہوتے ہیں. اچھا یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ ہمارے ہاتھوں پر اور جسم پر کتنے قسم کے جراثیم ہوتے ہیں؟ جو بہت سے جراثیم ہیں، بہت سی مختلف اقسام ہیں جراثیم کی. سب سے کامن، سب سے عام جو جراثیم ہے وہ اسٹیفلوکوکس ہے، اور یہ جو کہ پس پیدا کرتا ہے تیل وہاں پہ وغیرہ میں، اور زخم کے اندر یہ پس کو پیدا کرتا ہے. اور اس کے علاوہ اور ٹائیفائڈ کے یا دوسرے اور ڈائریا کے، ڈسینٹری کے، ہیپیٹائٹس کے اس کے جراثیم ہوتے ہیں، اور بہت سے ورمز کے جو انڈے ایگز ہیں وہ بھی ہاتھوں کے ذریعے ٹرانسفر ہوتے ہیں. اگر ہم